अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत है। ये देखें टीवी देखा जा रहा है। अभी मैंने नाश्ता किया है अपने घर में, अपार्टमेंट में। ये हमारा अपार्टमेंट है, बड़ा खूबसूरत अपार्टमेंट है जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है। और ये मेरी घूमती चाय है जो आपको एक दो दिन से नज़र नहीं आई। ठीक। और ये बाहर का माहौल तो आपको मैंने कल दिखाया था, बहुत खूबसूरत है। बाहर आज ठंडी हवा चल रही है, हाय 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 हाय, ठंडी धूप भी निकली हुई है। आपसे हम इंशाल्लाह ये मज़ीद बातें करते हैं। और चाय देखें कैसी है जी यहाँ। काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको टैक्स नेट में शामिल किया जा सकता है। काफी जगह पे इकोनॉमी ऐसी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड। हाँ जी, चाय वगैरह देख ली है सर जी। खबरें आज की बहुत ताज़ा तरीन खबरें हैं और काफ़ी सारी खबरें हैं। इस्लामाबाद को हाई अलर्ट दोबारा कर दिया गया है। ये क्या बात है, ये बात करेंगे इसके ऊपर। जादूगरनी और मॉन्यूमेंटल की ज़मानत लगी हुई है, उसके ऊपर क्या फ़ैसला होने वाला है ये बताएंगे। बजट की जनाब आपाधापी है, बजट के हवाले से बात करेंगे। पेट्रोल किसको सस्ता मिलेगा, किसको महंगा मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ये सारी बातें करेंगे। और तरक्की बलूचिस्तान, ये वो सारा। लेकिन सर जी कल जो मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ जारी की थी तारिक जमील वाली, वो तो अब छा गई है बिल्कुल। हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि जनाब तारिक जमील साहब हमेशा के लिए लंदन चले गए हैं और लंदन उनका इस्तकबाल मरज़ई कर रहे हैं। यार आलम दीन से मैं ये तवक्को नहीं कर सकता। लेकिन वो मरज़इयों के हवाले से ये है कि वो पीटीआई के, क्योंकि अक्सरियत जो मरज़इयों की अक्सरियत है वो ज़्यादातर पीटीआई में है ना। तो इधर जो सबसे अमीर आदमी है तारिक जमील की ये कमज़ोरी है। आप तारिक जमील को अपने घर में बुलाएं ना, वो नहीं आएगा। लेकिन अगर मलक रियाज बहरिया वाला बुलाए तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ के एंज दौड़ता जाएगा, एंज जाएगा। ठीक है, ये उनका है। पराडो और पजारों वाले और कोठियों वाले, बंगलों वाले, वो तारिक, वहाँ इस्लाम बड़ा फैलता है तारिक जमील के बकौल ना। तो तारिक जमील जनाब बिल्कुल ये हकीकत आ गई है, सामने आ गई है। कल मैंने कहा था कि मुझे और भी मज़ीद लोग बताएं कि वो चले गए हैं, तो अभी तक यही खबर है कि वो चले गए हैं और परमानेंट जाने का इरादा है। वैसे भी सर जी मैंने कल आपको बताया था, आप इतने परेशान ना हो कि ये क्यों चले गए हैं। इनके पास इतने वसाइल हैं पूरी दुनिया में। मैंने आपको ताहिरुल कादरी की मिसाल दी ना। ताहिरुल कादरी के पास 1% दौलत पाकिस्तान में है तो 99% पूरी दुनिया में है। उनके लिए कौन सा मुश्किल है कि कनाडा में रहें। अमेरिका कितना जोर लगाया था कि जनाब कनाडा की नेशनैलिटी वापस कर दो और वजीर आजम भी बन जाओ इमरान खान के साथ, जो उन्होंने किया था। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आया नहीं छड़नी में, इस्लाम की खिदमत करनी है नहीं छड़नी। तो उन गया ना। उनकी प्रॉपर्टियां बाहर हैं सर, और बाहर उनकी महफूज प्रॉपर्टियां हैं। उनको कोई खतरा नहीं है। लूट के पाकिस्तान को लेके गया। ताहिरुल कादरी जब तकरीर करता था, यकीन करो लोग और ख़वातीन ऐसे अपने जेवरात और रजिस्ट्रियां मकानों की, दुकानों की, और ताहिरुल कादरी ने ये रो के कहा था कि मैं अपने घर की रजिस्ट्री दे रहा हूं, आप भी कोई देना चाहे तो दे। बहुत पक्का फ्रॉडिया, खुदा की कसम। ये फ्रॉड है, फ्रॉड नंबर 1। और ये जो अगर दुनिया में इनको तो जो सजा मिलनी है मिलनी, तो मुनाफिक की सजा क्या अल्लाह ताला ने रखी हुई है, दोज़ख के निचले तय खाने में उसकी सजा है। ये इस्लाम से मुनाफिकत करने वाले हैं, इसलिए ये नहीं बच सकते। तो जनाब तारिक जमील साहब इधर इंडिया में इधर आ गए हैं बरतानिया में, तो उनके बरतानिया में पाकिस्तान से ज्यादा असासे हैं। किसी भी बड़े ऐसे लोग को देख लें, मलक रियाज बहरिया पाकिस्तान से निकल गया है। इमरान, उसने भी इमरान खान को हाथ लगाया था। मैंने कहा जो बंदा इमरान को हाथ लगाएगा वो जीरो हो जाएगा। वो अगर सेंचुरियां बनाने वाला खिलाड़ी है ना, वो जीरो पे आउट होगा। अब ये हालात है मॉन्यूमेंटल के, क्योंकि वो जो जादू टूने और ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, उसका कोई तो असर पड़ना है ना उसके ऊपर। कौन सा दोस्त उसके साथ है? वो एक सब्ज़वारी है, वो ड्रामों वाला,
وہ کہتا ہے لوگ ایسے کہتے ہیں عمران کوکین پیتا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں عمران کے ساتھ میں نے کئی دفعہ شراب پی ہے، عمران صرف ایک پیک لگاتا ہے۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا تو اصل میں وہ اس کی بد تعریفی نہیں۔ تو بات یہ ہے سر جی، یہ عمران کہتے ہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ ماننے والی بات ہے۔ عمران 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ایک کنال ویچے تو اینو وڈی پراڈو گڈی مل سکتی ہے، لیکن کیوں؟ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ جیسے شیخ رشید کہتا ہے میں شادی نہیں کرتا تو گندیاں باتیں کرتا ہے کہ تازہ دودھ ملتا ہو تو کہتا ہے نا، عمران کا بھی یہی حال ہے۔ اس کو پوری دنیا سے پیسے ملتے ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، جہاز ملتے ہیں۔ یار گاڑیاں کیا چیز ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے نام کی گاڑی خریدے؟ ٹھیک ہے نا، لیکن مکافات عمل کی چکی میں آنا پڑتا ہے۔ طارق جمیل بھی آ گیا ہے، یہ جو عمران خان کے ساتھ لگا ہے وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہے۔ یہ میں عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، عربی کا نہیں، یہ خاص طور پہ مولانا حضرات کا، کہ وہ جی راندہ درگاہ ہو گیا، اجڑ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اس کو بڑا جناب وہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے کل آپ کو پہلی نیوز سنائی تھی۔ اگلا جی 17,000 ارب ڈالر کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ میں آپ کو یہ بتا دوں بجٹ تھوڑا سا بہتر ہوگا کیونکہ ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے تازہ جنگ جو لگی تھی وہ خریدی، وہ جیتی ہے۔ تو لیکن IMF کے ہوتے ہوئے سر جی میرا اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ پہلے کوئی انتظام کرو IMF کا قرضہ اتارنے کا، پھر دیکھنا کتنی سہولت ہوگی۔ اب گورنمنٹ نا یہ کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے نا ایسے ادھر سے پکڑ رہی ہے، سمجھتے ہو؟ یا نک نو اینج پھڑن دی بجائے اینج کر کے، نک نہیں کان نہیں ٹھیک ہے، اے کان ادھروں پھڑیا نا تو ادھروں یہ پھڑ لیا، اس طرح گورنمنٹ پکڑ لی ہے۔ ہر بندہ جی ATM کارڈ بنائے، اور ATM کارڈ سے اگر پیٹرول ڈلوائیں گے تو آپ کو 2 روپے سستا ملے گا، اور نقد ڈلوائیں گے تو 2 روپے مہنگا ملے گا۔ یہ سر جی انہوں نے یہ ساری نقلیں ادھر کے ملکوں کی کر رہے ہیں، یورپ امریکہ کی، کہ ادھر سارا کچھ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری آبادی دیکھیں نا، آبادی دیکھیں تو پڑھائی دیکھو تو ایجوکیشن دیکھو، تو ہر کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ اتنا ہیک سسٹم چلا ہوا ہے، سائبر کرائم چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا جی، دفاعی بجٹ میں اضافہ تھوڑا سا گورنمنٹ 2.5% کر رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑھاؤ۔ جس طرح انہوں نے قوم کو جنگ جیت کے دی ہے نا، سید حافظ عاصم منیر فیلڈ مارشل، اس کے خلاف بھی یہ تقریریں کر رہے ہیں پوٹی آئی والے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ امریکہ آئے گا تو ہم احتجاج کریں گے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے کھوتے دے پترو؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ عاصم منیر کیا مودی کو فیلڈ مارشل بنا دیں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کسی کو یہ سمجھ آتی ہے؟ کتھے گٹا تے کتھے بھرپٹا یار۔ عمران دا مقابلہ تسی عاصم منیر نال کرن لگے ہو، وہ اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ عمران نشئی، دھوکے باز، میرے پاس بہت الفاظ ہیں لیکن چھوڑیں۔ آگے ہیں جی، اسلام آباد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، وہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بجٹ وغیرہ پیش ہو رہا ہے، کچھ دوسری چیزیں بھی۔ اسلام آباد وفاقی حکومت کو نے یہ اعلان جاری کیا ہے۔ بہرحال سیکیورٹی تو ہونی چاہیے سر جی، مودی کا کوئی اعتبار نہیں، اس نے پہلے بھی آدھی رات کو ہمارے اوپر حملہ کیا تھا نا، آدھی رات کو، وہ کبھی بھی کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ابھی سندور آپریشن، جیڑا سندور مودی نے اپنے اتنے ہی لاتا ہے نا، لڑکیاں والا سندور۔ فردوس عاشق امان نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا، ماسی فردوس، میری ماسی فردوس امان نے کیا سی کہ انڈیا میں وہ دلہن کو سندور پہلے لگایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی سندور لان تو بعد جیڑا کام ہوندا ہے نا وہ پاک فوج نے کرنا ہے۔ سہاگ رات، ٹھیک ہے سر جی۔ تو یہ ہے، اور ساری جناب علی بلوچستان کے اوپر بڑی ترقی کا توجہ دی جا رہی ہے، بلوچستان کے اوپر الحمدللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی پیٹرول گیس بجلی سستی کرو۔ اور سر جی بجٹ کا شکر کریں آپ پنجاب میں رہ رہے ہیں، انشاءاللہ مریم کے ہوتے ہوئے آپ دیکھنا تینوں صوبوں سے بڑھ کے پنجاب میں تھوڑا سا ریلیف آپ کو ملے گا۔ یہ شکر کریں کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں،
जो लोग रहते हैं ना पंजाब में वो शुक्र करें, मरियम नवाज ने सबसे पहले ये आवाज उठाई है कि नो न्यू टैक्स, नो न्यू टैक्स, ये मरियम नवाज ने नारा लगाया है। ठीक है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए ना। आगे सर जी हैं, जो मेरा मुतालबा है ना मरियम नवाज साहब से भी, सबसे जो पेंशनर हैं और जो मुलाजमीन हैं मौजूदा, इनकी तनख्वाहें डबल करो, डबल करो, डबल करो। इसके ऊपर लाजमी आप कमेंट्स करें। मैंने इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाना है इंशाल्लाह ताला। रिटायर्ड मुलाजमीन जिनका ग्रुप इंश्योरेंस का केस मैंने किया हुआ है और जिसकी कौमी असम्बली में बिल मंजूर हुआ है और वो बिल पड़ा है सेनेट में, दुआ करें वो हो जाए। हर बंदा पूछता है तो मैं ये साथ बता रहा होता हूँ। और बाकी जनाब अली जो मुलाजमीन हैं, इन दोनों की 100% पेंशन बढ़ाएं सर जी, 100%। चलो एक तजवीज़ दे देता हूँ, 17 ग्रेड से नीचे के मुलाजमीन की 100% बढ़ाएं, ये ठीक है। चलें जी, वो बड़े फिर आ जाते हैं बड़े बड़े 18 ग्रेड 19 से ऊपर, 17 ग्रेड से लेके नीचे तक की तनख्वाहें डबल करें और पेंशन डबल करें। इसके ऊपर आप एग्री करते हैं तो मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और सब्सक्राइब करना तो काफ़ी दिनों का मैंने आपको कहा भी नहीं, मेरा टारगेट पूरा करें इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें चैनल, दोस्तों को करवाएं और उनको जी कानूनी टीवी है उन्होंने सब्सक्राइब करिए आओ मिल के। हमारा फैमिली चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सब लोग देखते हैं, मुझे बड़ी तस्वीरें आप भेजते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब से हमने ये चैनल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी टीवी, मैंने कोई नागा नहीं किया, ठीक है ना, कोई नागा नहीं किया। आपको मुसलसल हम खबरें देते हैं और इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमारी पूरी टीम को मेहनत करनी पड़ती है। आप तक हम खबर पहुंचाते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।